बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफमन वअदनाहु वअदन हसनन फहुव लाक़ीहि कमन मत्तअनाहु मताअल हयातिद दुनिया थुम्मा हुव यौमल क़ियामति मिनल मुहज़रीन। वयौम युनादीहिम फ़यक़ूलु अय्न शुरकाइय अल्लज़ीन कुन्तुम तज़अमून قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين। तो क्या वो शख्स जिससे हमने बहिश्त का अच्छा वादा किया है और वो उसे पाकर रहेगा उस शख्स के बराबर हो सकता है जिसे हमने दुनियावी जिंदगी के चंद रोजा फायदे अता किए हैं और फिर कयामत के दिन जवाबदही के वास्ते हमारे सामने हाजिर किया जाएगा। और जिस दिन खुदा उनको फार को पुकारेगा और पूछेगा कि जिनको हमारा शरीक ख्याल करते थे वो आज कहाँ हैं, गरज वो शुरका भी बुलाए जाएंगे, वो लोग जो हमारे अजाब के मुस्तौजब हो चुके हैं। कह देंगे कि परवरदिगारा यही वो लोग हैं जिन्हें हमने गुमराह किया था, जिस तरह हम खुद गुमराह हुए उसी तरह हमने इनको गुमराह किया। अब हम तेरी बारगाह में उनसे दस्तबरदार होते हैं। ये लोग हमारी इबादत नहीं करते थे और कहा जाएगा कि भला अपने उन शरीकों को जिन्हें तुम खुदा समझते थे बुलाओ, तो गरज वो लोग उन्हें बुलाएंगे तो वो उन्हें जवाब तक न देंगे और अपनी आंखों से अजाब को देखेंगे। काश ये लोग दुनिया में राह पर आए होते। और वो दिन याद करो जिस दिन खुदा लोगों को पुकार कर पूछेगा कि तुम लोगों ने पैगंबरों को उनके समझाने पर क्या जवाब दिया। तब उस दिन उन्हें बातें न सूझ पड़ेंगी और फिर बाहम एक दूसरे से पूछ भी न सकेंगे, मगर हाँ जिस शख्स ने तौबा कर ली और ईमान लाया और अच्छे अच्छे काम किए तो करीब है कि ये लोग अपनी मुरादें पाने वालों से होंगे। और तुम्हारा परवरदिगार जो चाहता है पैदा करता है और जिसे चाहता है मुंतखब करता है, और ये इंतखाब लोगों के इख्तियार में नहीं है। और जिस चीज को ये लोग खुदा का शरीक बनाते हैं उससे खुदा पाक और कहीं बरतर है। और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग जो बातें अपने दिलों में छुपाते हैं और जो कुछ जाहिर करते हैं तुम्हारा परवरदिगार खूब जानता है। और वही खुदा है, उसके सिवा कोई काबिल परस्तिश नहीं। दुनिया और आखिरत में उसकी तारीफ है
اور اسی کی حکومت ہے، اور تم لوگ مرنے کے بعد اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں سے کہو کہ بھلا تم نے دیکھا کہ اگر خدا ہمیشہ کے لیے قیامت تک تمہارے سروں پر رات کو چھائے رہتا تو اللہ کے سوا کون خدا ہے جو تمہارے پاس روشنی لے آتا؟ تو کیا تم سنتے نہیں ہو؟ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ بھلا تم نے دیکھا کہ اگر خدا قیامت تک برابر تمہارے سروں پر دن کیے رہتا تو اللہ کے سوا کون خدا ہے جو تمہارے لیے رات کو لے آتا کہ تم لوگ اس میں رات کو آرام کرو؟ تو کیا تم لوگ اتنا بھی نہیں دیکھتے؟ اور اس نے اپنی مہربانی سے تمہارے واسطے رات اور دن کو بنایا تاکہ تم رات میں آرام کرو اور دن میں اس کے فضل و کرم روزی کی تلاش کرو، اور تاکہ تم لوگ شکر کرو اور اس دن کو یاد کرو جس دن وہ انہیں پکار کر پوچھے گا کہ جن کو تم لوگ میرا شریک خیال کرتے تھے وہ آج کہاں ہیں، اور ہم ہر ایک امت سے ایک گواہ پیغمبر نکالیں گے۔ پھر اس دن مشرکین سے کہیں گے کہ اپنی برات کی دلیل پیش کرو، تب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق خدا ہی کی طرف ہے، اور جو افترا پردازیاں یہ لوگ کیا کرتے تھے سب ان سے غائب ہو جائیں گی۔ ناشکری کا ایک قصہ سنو۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے ایک شخص قارون نامی تھا، تو اس نے ان پر سرکشی شروع کی، اور ہم نے اس کو اس قدر خزانے عطا کیے تھے کہ ان کی کنجیاں ایک سکت دار جماعت کو اٹھانا دوبھر ہوتا تھا۔ جب ایک بار اس کی قوم نے اس سے کہا کہ اپنی دولت پر اترا مت، کیونکہ خدا اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور جو کچھ خدا نے تجھے دے رکھا ہے اس میں آخرت کے گھر کی بھی جستجو کر، اور دنیا سے جس قدر تیرا حصہ ہے مت بھول جا، اور جس طرح خدا نے تیرے ساتھ احسان کیا تو بھی اوروں کے ساتھ احسان کر، اور روئے زمین میں فساد کا خواہاں نہ ہو۔ اس میں شک نہیں کہ خدا فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔